फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं इस्मत चुगताई की कहानी। इस्मत चुगताई आधुनिक उर्दू और हिंदी साहित्य की सबसे साहसी, यथार्थवादी और प्रगतिशील लेखिकाओं में से एक थीं। इस्मत आपा के नाम से मशहूर उनकी कहानियों में महिलाओं के दबे हुए दर्द, समाज के पाखंड और वर्जनाओं का बहुत ही बेबाक और व्यंग्यात्मक चित्रण होता था। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है भूल भुलैया। लेफ्ट राइट पीक मार्च, उड़ा उड़ा धम। फौज की फौज कुर्सियों और मेजों की खंदक और खाइयों में दब गई और गुल पड़ा। क्या अंधेर है, सारी कुर्सियों का चूरा किए देते हैं। बेटी राफिया, जरा मारियो तो इन मारे पीटों को। चची नन्ही को दूध पिला रही थी। मेरा हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। बमुश्किल मजरूहीन को खींच खांच निकाला। फौज का कप्तान तो बिल्कुल चूहे की तरह एक आराम कुर्सी और दो स्टूलों के बीच में पीछा पड़ा था। सल्लू भैया ने कहा था, फौज फौज खेलो। रशीद अपनी कागज की टोपी सीधी करने लगे और मन्नू अपने छिले हुए घुटने को डुबडुबाती हुई आंखों से घूर घूर कर बिसूर रहे थे। अच्छन चाचा जान के कोट में से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे थे और उनका मफलर बुरी तरह फांसी लगा रहा था, मगर कप्तान साहब वैसे ही डटे खड़े थे। ये क्या हो रहा था? मैंने कप्तान साहब की स्याही से बनी हुई मूछों को देखकर कहा। सलाहुद्दीन आजम रिचर्ड शेर दिल पर चढ़ाई कर रहा था। मन्नू को हंसी आ गई और वो लेट गया। फिर काली कुर्सी खिसक गई और बस। कप्तान साहब निहायत एहतियात से मूछें थपकते हुए बोले, अच्छा, और ये अच्छन, यही तो रिचर्ड हैं और क्या। शेर दिल, ये मफरर, देखो इनका ये शेर दिल के बाल हैं। और जनाब, मैंने 4 फुट के कप्तान को नजरों से नापा। हम सलाहुद्दीन आजम। वो अकड़ते हुए चले। और भाई ये मेरा कोट उतार दो, स्याही लग गई तो खुदा की कसम ठोकूंगी। ओह, आपका कोट? बात यह है कि इसके बालोंदार कॉलर को तो लीजिए ना अपना कोट। रफो बाजी, जरा सवाल बता दीजिए। सल्लू अपनी स्लेट मेरी नाक के पास अड़ाकर बोले, ना भाई, मैं इस वक्त सी रही हूँ जरा। फिर हम आपको सीने भी नहीं देते। सल्लू ने मेरे पैरों में गुदगुदियां करना शुरू की। मैंने पैर समेट लिए तो वह मेरी कमर में सर उड़ाकर लेट गया और बकना शुरू किया। हट जाए, अल्लाह करे, झरझर हो जाए ये कुर्ता। सवाल तो बताते हैं, लेके कफन सिए जा रही हैं अपना। चल यहाँ से पाजी, वरना सुई उतार दूंगी। और वो वहां से हटकर मेरी एल्बम उलट पलट करने लगा। ये कौन है चुड़ैल जैसी काली माई? और ये सल्लू भैया, रख दे मेरी चीजें। मैंने सोचा जिन्न है ये तो फिर सवाल बताओ। और वह मेरे पास घुसकर बैठ गया। अरे जरा हटकर, गर्मी के वारे वैसे उगले जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? और वो मुझसे और लिपटा। मेरी बाजी कैसी? हाँ गुड़िया, जरा बता दो फिर सवाल। मजबूरन मैंने सवाल करना शुरू किया। अब ये सवाल समझ रहा है या मेरे गुंदों का मुआयना हो रहा है? और वो जल्दी से स्लेट पर झुक गया। मैं बता रही थी और वो बेवकूफों की तरह मेरा मुंह देख रहा था। मैं चिढ़ गई। पढ़ रहे हो या मुंह तकने आए हो? सल्लू, दिख ना करो वरना चची जान से कह दूंगी। आपकी तस्वीर बना रहा हूँ, ये देखिए आपके होंठ बोलने में ऐसे हिलते हैं जैसे जैसे पता नहीं क्या, बस हिलते रहते हैं। शरारत से आंखें मटकाई। भाग यहाँ से उल्लू। मैंने स्लेट दूर फेंक दी। वो बड़बड़ाता हुआ अलग बैठ गया और मैं उठकर बरामदे में चली आई। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि चले आ रहे हैं अपना बिस्तर बोरिया संभाले। या अल्लाह खैर, क्या तुम फिर आ गए यहाँ? और क्या, वहां दिल जो घबराता था। और वो मेरे पास बैठने लगा। सल्लू, अगर तुम मानोगे नहीं उसने मुंह चिढ़ाया। हम तुम्हारे पास बैठते हैं तो अच्छा पढ़ा जाता है। अच्छा तो चुपके बैठो। सलाहुद्दीन मेरे चचा का इकलौता सबूत था, खुटी आंख का। यही तो एक तारा था। इतनी लड़कियां पैदा हुई कि चचा चची बौला गए और फिर आप तशरीफ लाए। जनाब की उंगली देखी तो बकरे सदके किए जाने लगे। मन्नतें मानी जाएं, घर में कोई जोर से ना बोले, जूते उतार कर चलो, बर्तन न खड़के, लाडले की आंख खुल जाएगी। घर में इसीलिए कोई कुत्ता ना पालता, मुर्गियां ना रखी जाती कि नन्हे मियाँ की कभी नींद खराब न कर दें और हम बेचारी न लाड जाने न लाड करें। फिर भी माँ बहनों का लाड से उसे कड़वा लगने लगता था और वो सारे वक्त मुझी से उलझता। लोगों के नॉन वायलेंस से वो तंग आ गया था। यही बात थी कि वो जान जान कर मुझे छेड़ता, क्योंकि मैं उसे बुरी तरह डांट देती और कभी कभी चपत भी रसीद कर देती।
लाडले पूत दुबले और सूखे तो होते ही हैं और ऊपर से पतले बांस जैसा कद। अम्मा तो नजर भर के न देखें, उन्हें डर था कि कहीं ऊंट साहब को नजर न लग जाए। और यहाँ ये कि जहाँ लंबी लंबी टांगे फेंकते आए और छेड़े गए। ये आदत सी हो गई थी कि कॉलेज से आए और अम्मा को बलाई देकर और दादा को नब्ज दिखाकर सीधे मेरी जान पर नजूल। क्या मजाल जो घड़ी भर निचला बैठे या बैठने दे। बहनों को छेड़ना, किसी की गुदगुदी की, किसी के गले में झोल गए, किसी के कंधे में काट लिया। मेरे पास आए और मैंने थप्पड़ दिया। घंटों माँ बहनें बैठकर अरमान भरे जिक्र किया करती। हर दिलचस्प और पुरमसरत बात सल्लू मियाँ की शादी के लिए उठाकर रख दी जाती। सल्लू की शादी में बनाऊंगी सबकी ग्वालियर की चलेरी की साड़ियाँ, और भाई तो मैं दिल्ली जाकर करूंगी सुहेल की शादी, और अम्मा उसे बुलाएंगी लीला देसाई को नाच के लिए। एक बहन बोली, भाई हम तो सेहरा वगैरह सब बांधेंगे, जरबफ्त की अचकन मामू अब्बा जैसी। और बहनों के लिए भाई था गोया जगमगाता हुआ हीरा मेरी अंधी आंखों में, जैसे और 6-7 भाई थे ये भी एक लड़ने झगड़ने तू मैं करने और बात बेबात रौब जमाने वाली एक अन्ना हस्ती थी। मैं उनके अरमान भले दिलों के भड़कते हुए जज्बात से कुमला जाती। काश मेरे भी इतने भाइयों के बजाय एक ही होता, एक दुबला पतला आए दिन मरी चीखता लड़ाकू, कितना रोमांटिक होता। बाजी जरा कुर्ते में बटन टांग दो। वो अपनी बतली गर्दन आगे बढ़ाकर बोला, चटपट टांको, मुझे मैच में जाना है। मैं नॉवल के ऐसे हिस्से में पहुंच गई थी जहाँ हीरो हीरोइन के बाजुओं तक पहुंच चुका था। भला इस कदर गैर रोमानी काम में मेरा क्या जी लगता। राबिया से को वो टांग देंगी। नहीं, हम तो तुम्ही से टकवाएंगे। मेरे पास सुई भी नहीं। वो दौड़कर चची जान की बुकची उठा लाया। लो ये सुई, तागा पिरो। लाओ मैं पिरो दूं। चची सरोता छोड़कर बोली, हम तो इन्हीं से टकवाएंगे। लो सुई, मुझे जिद आ गई, राशिदा से टकवाओ। हीरो आगे बढ़ा था, मुझे आखिरी 2 लाइनें फिर से पढ़ना पड़ी। नहीं, हम तो तुम्ही से टकवाएंगे। रखो किताब इधर, वरना फाड़ दूंगा। फाड़ी? भाग जाओ, नहीं टांगते। मैंने किताब दूसरी तरफ मोड़ ली, उसे भी जिद आ गई। आज है तो तुमसे बटन टकवाऊंगा या अपना तुम्हारा खून बहा दूंगा। चल हट, बड़ा वो है ना, बहाओ ना बहाओ अपना खून। हीरे की कनी के खून बहाने की इरादे को देखकर बहनें लरस गईं। उनका बस चलता तो वो बटन की जगह अपनी आंखें टांग देती। सल्लू, ला मैं टांग दूं जरा सी देर में, राशिदा बोली। कह दिया सलाउद्दीन आजम, एक जो कह देते हैं वो टलती नहीं। देखो बाजी टांगती हो या क्या। मैंने त्योरियां चढ़ाई। यही कि मैं मैच देखने नहीं जाऊंगा और एक लफ्ज किताब का नहीं पढ़ने दूंगा, और मौका मिलने पर किताब फाड़ कर दूंगा। मुझे हंसी आ गई। ओहो, लो बस, तो फिर प्यारे से बच्चों की तरह टॉनिक दो। मैंने भी सोचा वो बाल काटो। मैंने तो बटन टाकना शुरू किया और वो मुझे दिख करने लगा। देखो सल्लू, मेरा हाथ हिल जाएगा तो सुई कलेजे में उतर जाएगी, उतर जाने दो। और उसने फिर गुदगुदी की। मैंने सुई मजाक में चुभ होना चाहे वो जल्दी से हटा। धक्के से न जाने कैसे सुई की नोक चुभ गई, खून भी निकला और गजब ये कि नोक गायब। सुनते हैं कि सुई की नोक खून में खो जाती है, दिल में जा पहुंचती है, दम निकल जाता। अरे नोक, मेरे मुंह से परेशानी में निकला। मेरे सीने में उतर गई और अब खून में चली जाएगी और फिर दिल में आ जाएगी। लो अम्मा जान, हम तो चले। चची जान को सकता हो गया, मगर वो संभले और चीखें। राबिया चीखी और राशिदा चीखी। मेरे हाल के मुजरिम की तरह सुई पकड़े खड़ी की खड़ी रह गई। सलाउद्दीन सर पकड़कर बैठ गया और लाचारी से गिरेबान टटोलने लगा। फिर जो हुल्लड़ मचा है तो खुदा ही जानता है कि मुझ पर क्या कुछ गुजरी। डॉक्टर, हकीम और नमाजी और मेरा दिल चाहे डूब मरूं। आखिर मैंने मजाक किया ही क्यों, और वो भी इस कांच के गिलास से। क्या बताऊं कैसे पशेमानी हो रही थी। एक्सरे हुआ, सारे जिस्म में सुई ढूंढ डाली, मगर खाक पता न चला। और भी मुसीबत। चची जान के आंसू और राबिया राशिदा का टहल टहल कर दुआएं मांगना और ऊपर से सल्लू का इतरा कर मरने की धमकियां देना। मेरे आंसू निकल आए। सल्लू ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। अब तो चैन आ गया है आपको। मैंने सर झुका लिया। अच्छा यहाँ आइए, जरा मेरे सर में तेल थपक दीजिए। भला मुझ में हिम्मत कहाँ थी जो इनकार करूं। चुपचाप सर में तेल डालना शुरू किया। सल्लू फतेह मंदाना अंदाज से मुझे आंखें चढ़ा चढ़ा कर देखता और मुस्कुराता रहा। देखा मेरा हुक्म ना मानने का नतीजा। वो मेरी उंगली में चुटकी नोचकर बोला, सुई तो मेरे गिरेबान ही में रह गई थी। गुस्से के मारे मेरा खून खोल गया। अच्छा जाने दो, अम्मा जान काहे को मानेंगी। मैंने सुई फेंक भी दी। मेरे हाथ ढीले पड़ गए और वो हंसा। अच्छा पाजी, तुझे भी इसकी सजा ना मिली तो खैर। मेरा जी चाह उसके बाल नोचकर दूर धकेल दूं। खुदा समझे, मुझे तुमसे काम करवाने में मजा आता है। जब मैं नौकर हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने पास रखूंगा। होश में मेरी जूती रहती है तेरे पास, देख लेना, मैं तुम्हें ले लूंगा, गोद ले लूंगा। हंसती क्यों हो। मुझे हंसी आ गई। और फिर तुम्हें हवाई जहाज में बिठाऊंगा। हाँ, वो आंखें घुमाकर बोला।
मेरे इम्तिहान के दिन आ गए थे और मैं कमरा बंद करके पढ़ा करती थी, मगर सल्लू कहीं मानता था जहाँ मैं पढ़ने चलती और वो भी मौजूद हैं। मैंने संजीदगी से मना कर दिया कि अगर तुमने जिद किया तो मैं बोर्डिंग चली जाऊंगी। पढ़ने के ख्याल से चचा मियाँ के घर रहना पड़ा था। वो खामोश पढ़ा करता, मगर घंटा आध घंटा बाद बेचैनी होने लगती। अब भाई इंटरवल होगा। वो किताब बंद करके मेरे पास आ घुसता और 10 मिनट तक वो उधम मचता कि खुदा पनाह। शरारत में उसे काटने का मर्ज हो गया था। बात यह है कि जी चाहता है कि तुम्हें खा जाऊं। वो हंसकर दांत पीसता, खुद अपनी बोटियां चबा डालो। मगर वो बुरी तरह लिपट जाता और बावजूद धकेलने के तंग किए जाता। कभी मुझे गुस्सा आ जाता, लेकिन उमूमन अगर वो कमरे में ना होता तो किसी चीज की कमी महसूस होती। घर की सारी चहल पहल इसी एक इंसान के दम से थी। बच्चों को छेड़ना, बहनों को रुलाना, कभी फिर फौरन लिपट कर प्यार करता और मना लेता। इम्तिहान खत्म हो गया और घर जाने के ख्याल से खुशी के साथ साथ दुख भी हो रहा था। क्यों जा रही हो छुट्टियों में? वो एक दिन बोला। वाह, मेरी अम्मा बेचारी अकेली हैं। अकेली जैसे उन्हें बड़ी तुम्हारी परवाह है। और नहीं तो तुम्हें परवाह होगी। वो मेरे पास बैठ गया। सच कहती हूँ, सच कहता हूँ बिज्जू, सच कहता हूँ तुम ना जाओ। उसने प्यार से मेरे कंधे पर सर रख दिया और अपनी सूखी बाहें मेरे गले में हमाइल कर दी। हटो तो, खैर होगी तुम्हें मेरी परवाह, मगर अब तो जाऊंगी। मगर मैं कहता हूँ मत जाओ। वो जरा हटकर बोला। बकवास मत करो, जाओ जरा किसी को भेजो मेरा सामान बांध दे। और मैं कहता हूँ तुम नहीं जा सकती। बड़े लाट साहब होना, जो रोक लोगे। याद है वो सुई? वो शरारत से मुस्कुराया। मक्कार हो तुम कहीं के। दूसरे दिन सल्लू को बुखार चढ़ा। सारे घर पर जैसे आफत टूट पड़ी। जरा सा मलेरिया और ये उधम, मगर दम मारने की इजाजत न थी। अम्मा जान, बिज्जू को रोक लीजिए, आपसे अकेले तीमारदारी न हो सकेगी। जैसे सुअर को बड़ी तीमारदारी की जरूरत थी। अरे मियाँ भला वो क्या रुकेंगी? वो क्यों रुकेंगे? चची अम्मा तन से बोली। मैं हमीदा को तार देकर बुला लूंगी। नहीं अम्मा, वो अपने बच्चे लेकर आ धमकेंगी और गुल मचेगा। बिज्जू तो खुद रुक रही थी। स्कूल में पार्टी है, दूसरे जब हम अच्छे हो जाएंगे तो सिनेमा देखने चलेंगे। रुक जाओ ना, क्या हर्ज है? राबिया ने राय दी। उसे चुड़ैल को क्या पता कि मक्कारी कर रहा है। बुखार तो इत्तेफाक से आ गया, वरना वो कुछ और फेल मचाता। रुकना ही पड़ा। सलाउद्दीन आजम का हुक्म। वो शरारत से मुस्कुराए। मेरे मुझे निकल आए तब तुम्हारे ऊपर असली रौब पड़ा करेगा। ला इसी बात पर जरा सी बर्फ कुचल कर तो खिला दो। चची जान ने इस कदर डरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा कि मैं जल्दी से तौलिया में बर्फ तोड़ने लगी। किसी का लाडला हो तो हम क्यों भुगते, मगर वो तो भुगतना ही पड़ा। बिज्जू बिज्जू, किसी ने आहिस्ता से मुझे पुकारा। क्या है? मैं डर गई। जरा सा पानी। सल्लू ने अपने पलंग से हाथ हिलाकर कहा। मैं जल्दी से उठी। अंधेरे में थर्मस टटोल कर पानी निकाला। अम्मा थकी हुई हैं, बैठ जाओ। उसने सिरहाने मुझे बिठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता गिलास में बर्फ हिलाने लगा। उसे बुरी तरह पसीना आ रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। पानी पीकर वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गया। बिज्जू क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है। चची जान को जगाऊं? मैंने चाहा आराम से उसका सर तकिए पर रख दूं। नहीं, हिलो मत। उसने अपने पतले पतले हाथ मेरे कमर में डाल दिए। दिल घबरा रहा है बिज्जू। वो तेजी से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने अपने को छुड़ाने की कोशिश न की और उसकी पेशानी पोंछने लगी। वो और भी परेशान हो गया। उसने जल्दी जल्दी मेरा नाम लेकर बड़बड़ाना शुरू किया। सिसकियां। वो सिसकियां भरने लगा। अजब सूखी सूखी उखड़ी हुई सांसें। मैं समझी न जाने कम वक्त को सरसाम हो गया या क्या, और उसे लेटाने की कोशिश करने लगी। बिज्जू जाओ मत, मैं मर जाऊंगा। और बुरी तरह बच्चों की तरह मुझसे लिपट गया। उसकी आंखें, वो जैसे न जाने आज मुझे उन आंखों में क्या नजर आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो शोखी से थिरकने के बजाय चढ़ी हुई और गहरी थी, कुछ पागल सी, कुछ अजीब। मुझे थोड़ी देर के लिए ये मालूम हो गया गोया अंधेरे पेंचदार रास्तों में परेशान चक्कर लगा रही हूँ और कोई दरवाजा नहीं। कोई करीब के पलंग पर कुल बुलाया और वो जल्दी से चौंक पड़ा। जाओ। राबिया जाग गई। उसने खौफ ज़्यादा होकर मुझे दूर धकेल दिया। जाओ जल्दी। वो खुद दौड़कर चादर में छुप गया। मैं परेशान हुई। या अल्लाह, क्या वाकई ये पागल हो रहा है? राबिया जाग गई तो क्या हुआ? मुझे चची जान पर रहम आने लगा। खुदा न खास्ता खैर। और उसके बाद उसमें एक गैर मामूली इनकलाब हो गया। वही रात वाली पागल गहरी और चढ़ी हुई आंखें, बगैर बुखार और हजियान के कुछ अजीब होती। वो मुझे पहले से भी ज्यादा छेड़ने और चिढ़ाने लगा। मुझसे हर वक्त उलझता और फिर बिल्कुल पागल हो जाता। वो मेरी ताक में रहने के बहाने तराशता। हर जगह, हर कमरे, हर मोड़ और हर कोने पर वो मेरी ताक में मुझे डराने और गुदगुदाने के लिए छुपा रहता। मैं उसकी जरूरत से ज्यादा तवज्जो से कभी बेतरह परेशान हो जाती और कभी वो मुझे सब एक अल्लड़ लड़के की शरारतें मालूम होती
اور یہ شرارتیں کس تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 2 سال بعد جب میں رابعہ کی شادی پر آئی تو سلو کو صلاح الدین اعظم کہنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹا سا لچکتا و کملایا سا پودا نوخیز درخت بن گیا تھا۔ خون کی حدت سے چہرہ سانولا ہو گیا تھا اور پتلے سوکھے زرد ہاتھ سخت انگلیوں دار مضبوط شاخوں کی طرح جھلسے ہوئے بالوں سے ڈھک گئے تھے اور آنکھیں بخدا بالکل پاگل ہو گئی تھیں۔ پتلیاں ناچتی ہوئی تھیں اور ایک دم سے جم کر گہری ہو جاتی کہ فوراً آنکھ جھپک جائے۔ بجو، کچھ میری مونچھوں کا رو پڑتا ہے، خاک اس قدر کریہا شکل ہو گئی ہیں، اور تمہاری بڑی بھولی ہے نا۔ اس نے مجھے گدگدانا چاہا، میں اس کے بڑے بڑے ہاتھ دیکھ کر لرز گئی۔ ہٹو سلو، خدا کے لیے مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، ریچھ ہو گئے ہو بالکل۔ ہاں، اور وہ غرور سے اور پھیل گیا۔ ارے میں ماروں گی سلو، اس نے زبردستی اپنا خود درا گال میرے ہاتھ پر زور سے رگڑ دیا۔ سارا ہاتھ جھلا اٹھا جیسے لوہے کا برش۔ کبھی تمہیں آ کر پچھتاتی تھی، نہ جانے کیوں۔ شادی کا گھر اور وہ بھی ہندوستانی طریق، گھر کیا ہوتا ہے، بھول بھلیا کا راستہ جس میں مزے سے آنکھ مچولی کھیلو، سر کو پیر کی خبر نہیں رہتی اور نہ جانے کتنے کھلاڑی آنکھ مچولیاں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی 2 چوروں کی کسی کونے میں ٹکر ہو جاتے ہیں تو پھر جھیپ مچا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ گھر کے ہر کونے، ہر دیوار کی آڑ میں، ہر جینے پر کئی صلاح الدین کھڑے ہیں۔ آپ کدھر بھی چلے جائیے، ناممکن جو صلاح الدین نہ موجود ہو۔ بعض وقت یہ معلوم ہوتا گیا آسمان ہی سے ٹپک پڑے۔ میں عاجز ہو کر رابعہ کے پاس گھس گئی۔ لوگ وہ تھوڑی دیر میں لاڈلا بھیا بہن کی صورت دیکھنے کو موجود، اور پھر یہ کہ ہم دونوں رضائی میں بمشکل سما رہے ہیں کہ جناب ماں اپنے بے ڈول ہاتھوں اور چوڑے کندھوں کی اسی رضائی میں گھسیں گے۔ کس سے شکایت کی جائے، کس کے آگے گلا کریں، یعنی ان جگر کے ٹکڑے کلیجے کی کس سے شکایت کی جائے، اور کیا شکایت ہو؟ گھڑک دو سنجیدگی سے، ڈانٹ دو آپ ہی شرم آ جائے گی، مگر وہ سنجیدہ ہونے کا موقع بھی دے۔ جاؤ سلو، سر میں درد ہے، جو یہ بہانہ کیا تو سر میں درد۔ ارے اماں جان، بام کہاں، ڈرائیور کو بھیجیے، ڈاکٹر سے اسپرے لائے، اور بھائی کوئی شور کرے گا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ چلو ریشو، حمید، منی، کھسکو یہاں سے، بجو کے سر میں درد ہے۔ دروازہ بند، یا اللہ لیجیے سر کا درد غائب، اور اماں جان سے ضروری کام نکل آیا۔ کیوں بجو، جھوٹ کہہ رہی تھی سر میں درد ہے، اور یہاں پوریاں تلی جا رہی ہیں؟ لیجیے، باورچی خانے میں بھی موجود، اب بھاگیے۔ کبھی آنچ بگاڑ دی، کبھی کچھ اور، پھر وہی شرارتیں۔ باورچی جانتا ہے کہ میاں بے چین بوٹی ہیں۔ بی بی آپ بھی جائیے، اور سلو میاں بھی، ورنہ مجھ سے کھانا پک چکا۔ سلو، مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کہنی ہے۔ میں نے سوچا آج انہیں سنجیدگی سے ڈانٹوں۔ کس سے؟ مجھ سے؟ ارے میرے بھاگ ایسے خوش گویا تمغہ ملنے والا ہے۔ اب ضروری بات کہنے سے پہلے خود اس قدر ضروری خدمات انجام دینا شروع کی کہ بھاگتے ہی بن پڑے۔ کیا لوگ اندھے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا انہیں؟ آنکھ مچولنے میں تو بڑے بڑے شاہ پکڑے جاتے ہیں، اور سلو جیسا چور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے سے نہ چکے۔ لوگ سمجھتے ہیں بچہ ہے۔ سنیما میں لوگوں کو بس عورت ہی عورت دکھائی دیتی ہے، خواہ ہزاروں مرد کام کر رہے ہوں، اور میں بھی عورت تھی۔ مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ چند ایسے غیر جانبدار بھی ہیں جو فیصلہ کرتے وقت نہ کسی کے کلیجے کا ٹکڑا دیکھیں، نہ جگر کی ٹھنڈک۔ کھڑی دھار پڑتی ہے تلوار کی۔ مجھے تو الزام دے گی دنیا، یہ تو کوئی دیکھتا نہیں کہ فتنہ کس نے بپا کیا۔ غصے سے آنکھوں تلے اندھیرا گیا۔ ہٹ جا صلاح الدین، حد ہوتی بےہودگی کی، مجھے یہ باتیں پسند نہیں۔ اس کا منہ تر گیا۔ کیا ہوا بجو؟ کچھ نہیں، تمہیں معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا بولنا آپ کو برا لگتا ہے؟ ہاں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اچھی بات نہیں۔ لوگ؟ کون لوگ ہیں وہ؟ مجھے بھی بتاؤ ذرا۔ کوئی بھی ہو وہ، میری اور تمہاری بہتری چاہنے والے۔ بہتری؟ وہ سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی میں بہتری ہے۔ اور میں تیزی سے چلی آئی، دل پر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ آخر کو میں نے کہہ ہی دیا، عورت کی تو ہاتھ میں ہے، خواہ وہ بدرا ہو جائے، خواہ این موقع پر آنکھیں کھل جائیں اور اسے عاقبت نظر آنے لگے۔ آنکھیں کھل گئیں اور خوب موقع پر کھلی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ صلاح الدین آیا، میں حسب عادت چوکنی ہو گئی، مگر گزرا چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ خیر، کیا ہے، بہتری اسی میں ہے، بلا سے جان چھٹی۔ کسی وقت سکون ہی نہ تھا، اب تو خیر، اور گھر کے ہر کونے اور ہر موڑ اب کوئی بھی نہ تھا، گویا امن، چین اور سکون۔ لیکن پھر یہ پریشانی کیسی؟ ایک فکر، کسی ایک پستی، گویا کمان اتر گئی، دھار کھٹل ہو گئی، گویا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کوئی آپ کو دیکھ کر کھینچا چلا نہیں آتا، اب کسی کو شرارتیں نہیں سوچتی، اب کسی کے عجیب اور پاگل آنکھیں آپ کے پیچھے نہیں دوڑتی۔ جائیے، شوق سے جائیے، اندھیری کوٹری میں بھی چلے جائیے، کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ چور ملتا بھی ہے تو آپ کو جھک کر آداب کرتا ہے اور سر جھکا کر چل دیتا ہے ایک طرف کو۔ اب کوئی آپ کے پاس گھس کر بیٹھنے کا شوقین نہیں بلکہ دور، وہ سامنے کمسن خوبصورت لڑکیوں کے جھرمٹ میں شرارت بھری آنکھیں نچا کر خراج تحسین وصول کر رہا ہے۔
کبھی بھولے سے بھی اگر آنکھ مل جاتی ہے تو سر جھک جاتا ہے، پہچانتا تک نہیں۔ شادی کے گھر میں معلوم ہوتا ہے موت ہو گئی، ایک موت نہیں سینکڑوں موتیں، ہزاروں خیالات، سینکڑوں جذبات اور ان گنت مسکراہٹیں مردہ پڑی ہیں۔ گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہے، اور چچی تو معلوم ہوتا ہے کبھی تھی ہی نہیں کوئی اپنی۔ راوی اپنے دولہے کے خیال میں مست، حمیدہ کا بچہ ضروریات زندگی سے فارغ نہیں ہو چکتا۔ جی چاہ بھی شادی سے چل دوں کالج۔ دیکھنے والوں نے دیکھ بھی لیا اور تاڑ بھی لیا۔ اے یہ سلو کی اور تمہاری کیا من ہو گئی ہے؟ چچی بولی۔ نہیں تو، میں جلدی سے بولی۔ جھوٹ، سلو نے دبی آواز میں کہا اور کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ اوئی چھوٹوں سے کیا غصہ، چلو سلو باجی سے معافی مانگو۔ جی نہیں، یہ خود معافی مانگے۔ سلو اکڑے۔ معافی وافی کیسی؟ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں نے معاملے کو سیدھا کرنا چاہا۔ جی نہیں، میری تو ہے لڑائی۔ یہ کیوں؟ آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خواہ مخواہ ڈانٹنے لگی۔ کچھ بھی نہیں چچی جان، یہ مجھے چھیڑ رہا تھا، میں نے کہہ دیا مجھ سے مت بولو، بھلا میں اس سے لڑوں گی؟ میں جلدی سے بولی۔ نہیں اماں جان، کیسی بھولی بن رہی ہیں، ایسے انہوں نے نہیں کہا تھا۔ اور میں ڈری کہ کہیں اس نے کہہ دیا کہ سب کے سامنے تو کیا ہوگا۔ مجھے خیال ہوا کہ میری غلط فہمی ہوگی، شاید یہ بھی اس کی شرارتیں ہیں اور شاید یہ شرارتیں ہی ہوں۔ لعنت ہے کہ میں اسے اس قدر ذلیل سمجھی۔ مجھے اسے بری طرح کہنے لگے، جیسے میں کوئی وہ ہوں۔ ارے میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، لیجیے ملاپ ہو گیا آپ، لو اسی بات پر ہاتھ ملاؤ۔ اوہ کس قدر سردی ہے، ساری رضائی آپ اوڑھے بیٹھی ہو، یہ نہیں کہ کسی اور کو بھی اڑھا لوں۔ وہ رضائی میں گھس کر بیٹھ گیا اور میری اتنی چٹکیاں لے کہ ملاپ کرنے کا مزہ آ گیا۔ سلو خدا کا واسطہ پھر کہو گے میں نے یہ کہا اور وہ کہا؟ چچی جان معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ کہا ہے کیسے تم نے؟ بولو ہاری کی نہیں؟ بابا نہ میں تجھ سے جیتی اور نہ جیتنے کا شوق، بس۔ وہ ہنسا، دنیا کی ہر چیز ہنس پڑی۔ اور پھر میں آنکھ مچولی، وہی بھول بھلیا اور عاقبت، ایک دفعہ کو عاقبت بھی کھلکھلا پڑی۔ کونا کونا مسحور کن نغموں سے گونج اٹھا، کان گونگ ہو گئے اور آنکھوں میں ریت بھر گئی، میٹھی میٹھی کھٹک والی ریت۔ اور اب قصور کس کا؟ قصور تو ہونا ہی ہوا کس کا، کسی کا۔ تقدیر کا، بیچاری تقدیر۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ تا کہ دیکھے، یہی کہ بس دیکھے، جیسے کہ ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ ڈر، دھڑکا، بدنامی، ذلت، پریشانی، بربادی، تباہی اور سب کچھ ایسے ہی موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ کچی شاخ میں جھولا ڈالو تو آپ ہی چرچرا جائے گی۔ بھائی خوب ٹھونک بجا کر دیکھ لینا چاہیے کہ گدا کمزور تو نہیں، رسی تو گھنی گھنائی نہیں، ورنہ آپ ہی پٹکنے لگے گی۔ لڑائی پر جانے سے چند دن پہلے تشریف لائے ننھا برآمدے میں لیفٹ رائٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا سٹ پٹائے کہ بس۔ لمبی چوڑی ہے میری فوج، میں نے سوچا بڑے بڑے دل دہل جاتے ہیں اسے دیکھ کر۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کیا؟ یہ وہ ننھے کو گھورنے لگے؟ او یہ ہاں، کوئی ایسی بتانے کی بات ہی کیا تھی، میں نے اسے یتیم خانے سے لے لیا تھا۔ جی بہلتا اس سے، مگر یہ سچ بتاؤ کتنی گھبراہٹ اور کتنی التجا تھی؟ کیا بتاؤں؟ ہاں تم اپنی کہو، یہ چچی جان نے لاڈلے بیٹے کو کیسے لڑائی پر بھیج دیا؟ میں نے بات پلٹی۔ لڑائی پر؟ وہ ہوگا، تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہ ننھے کی طرف مڑے۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا تمہاری تو، کیا تو یتیم خانہ؟ سلو کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، کچھ کھوئی کھوئی سی کسیانی صورت۔ جی گھبرا رہا ہے، میں نے چھیڑا اور ان کی رنگت بدلی۔ بیچارہ بچہ مر گیا، اس کا باپ شاید، تلخی سے کہا۔ خاک تمہارے منہ میں، خدا نہ کرے۔ میں نے ننھے کو کلیجے سے لگا لیا۔ ٹھائیں! ننھے نے موقع پا کر بندوق چلائی۔ ہائے پاجی، ابا کو مارتا ہے۔ میں نے بندوق چھین لی اور پھر آنکھوں میں وہی شرارت تڑپی، پھر بلا کی گہری ہو گئی۔ کچھ پاگل عجیب سی ٹٹولنے کے باوجود اس بھول بھلیا میں راستہ نہ ملا۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کریں۔